Salut internet malien de kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi gambela jelena kawfo kaw walima do foli mini dan Allah toujours abalmarke de do agaz 24 anya la chaîne sans fait 5 sur 5 24 heures sur 24 heures ambe nyogambolo dande do anti kartinina kawfo kaw walima do foli mini dan Allah depuis bureau kono fo telegram sans fait international Mali kono ani Mali ko ka diɲɛ fantan nani bela jelena ko anti katina min sigilen bɛ Faransi kono k'u ka hakɛ n'o ma sɔrɔ ko nin bɛ to a la n'u ka hakɛ n'o ma lawaleya olu t'a dɔn ko min bɛ kɛ olu la mais olu ka hakɛ i b'a ɲini cogo cogo i b'a ɲini o kɛ cogo la k'aw fo k'aw waliman dɔ foli min ni danta la détermination dan de do la patrie ou la mort nous vengo Maliens mandenkaw ni basi t'aw la ala kana basi kan bela jelena Jos Sarmani aw b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ko filo dɔ bɛ n da filo min a tɛ cɛ to a tɛ muso to kunfiw ni kalanbaliw bi olu de mago bɛ faso la i ko anw ye kunfiw k'an ma kala k'an tɛ fɛn dɔn mais bi faso ka di anw de b'a fɛ fasodenw ka lafiya anw b'a fɛ bɛɛ k'i ka hakɛ de sɔrɔ o kunfiya o ye nafa min ɲa jamana ye kalankɛla minnu bɛ yen bagi plus 4 bagi plus an ta hakɛ yɛrɛ dɔn o bɛ minnu bolo olu nana ka jamana détruire de a diyara min ye a bɛ fɔ a ma diya min ye a bɛ fɔ Mali y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye awa an bɛɛ bɛ to Mali denya de kɔnɔ awa an bɛɛ bɛ to drapeau kelen de kɔrɔ an ka hakɛ n'a ma dama ayi a bɛ lakali kana siga fo cɛ t'a lajɔ muso t'a lajɔ an y'o de fɔ cɛ kana sira muso kana sira dɛ 24 bɛ faama ka vidéo de kɛ mais 24 tɛ régler de arrière an y'a kari depuis premier départ an y'o kari k'o fili n bɛ taa kɔfɛ cogo jumɛn na n ka arrière tɛ n na cɛ kana sira muso kana sira de an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don mandenkaw kɛrɛnkɛrɛnyana anti katinina aw yɛrɛ kɔni ɲa bɛ titre la n y'a sɛbɛn ko info fana de don a kun ye mun de ye Musa Namako ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma ala y'a sigiyɔrɔ bɛ Faransi ma n'o ye Mali silami minnu bɛ Faransi yan musulman minnu sigilen bɛ Faransi yan o ɲɛmɔgɔ dɔ de ye Musa ye o Musa in a ye wele kunun sɔgɔma n'a ye kuma caman fɔ ko a b'a ɲini anti katinina mɔgɔw fɛ pour que an ni ale ani ka fara Mali chrétien ɲɛmɔgɔ mun sigilen fana bɛ Faransi kɔnɔna yan yo kɔni tɔgɔ bɔra n kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ ka di ala chrétien ɲɛmɔgɔ in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ n'o tɛ a y'a fɔ n yɛrɛ mais comme a yɛrɛ de ka numéro bɛ n bolo tiɲɛ la n y'a tɔgɔ kɔni sɛbɛn o kan ko Mali silami ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan o ɲɛmɔgɔ dɔ y'ale ye Mali chrétien ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yan ɲɛmɔgɔ fana bɛ yen ko i bɛ fɛɛrɛ ɲini anti katinina mɔgɔw an ka fɛɛrɛ ɲini an ni consul ani ambassade pour que ka sigi ka kuma Maliendenw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ Maliendenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Maliendenw bɛ ɲani min kɔrɔ gouvernement bɛ se ka solution jumɛn de ta pour que ka Maliendenw bɔ nin kɔlɔlɔ ni nin tɔɔrɔ in kɔnɔ k'an kan ka sigikanfɔ min n'a kan ka wolo hɛrɛ la bɛɛ la bɔ a kalama awa n'a kan ka bɔ bɔnɛ fana la
benabo akala mangala da abone lama yede aw mogo be hera de la hera e jume mogo ku ka passeport soro kuma te chayaw am mogo bo dron de la passeport be soro chogo mau ku ka bara damine passeport bo soro chogo mau ka sebe be soro chogo o ye passeport di am mogo be passeport de la de ko pour que anni ambassade ni consul ka sigi ayo mo chama fana wele minte nunu bela jelenye pour que an kata sigi nyewe ka nyewa ga nyona ka faso laje ka nyere ku laje ka mbalma laje majoli de tonyonondo munun tonyonondo maliende unde do be maliende unte wa ngo nyaka kuma me problème fo itala an sigilendo anni bebe siga nyonye anni bebe sigi ka kuma amma fo te anni mogote kuma amma fo musoy anni mogote kuma ni sera mani ke chokola kaira ede islamu nyemo francia bonya dole do yata kan segere ne ere ka bonya te mamunun tonyona mamunun be ningela yin kono mamunun be ninyani yin kono o bonya sababu no luka deme sababu o diato yene wele anfake anan kroke no e musa na makoy donc amba foka walimando ani mali kertie nyemo mi siglembia nunu nya fawye nunu nya ambawye e nunu te bandawe nunu te mijiruye nunu nya an nyogona wuri pour que imako bala gelamini toro min banka solution jumɛn de bɛ sɔrɔ la comme an yɛrɛ fana della ka adresser mali islami ɲɛmɔgɔw la o kɛra bɛɛ ɲana ya ma dogo cɛ la ma dogo muso la i man jaabi mais an ma adresser ya islami minnu bɛ yan malien de minnu bɛ yan islami minnu bɛ yan an ma adresser olu la chrétien minnu bɛ yan an ma adresser olu la mais n'olu yɛrɛ y'u ka numéro de téléphone ta pour que ka se ka ne 24 wele nin kɛcogo la bonya ni karama kɔnɔ an bɛ so u taama an n'u ka sigi ka kuma ni maa wele i bɛ taa tigi lamɛn de ni maa tigi lamɛn i t'a dɔn min b'a da n'u y'an wele bɛn de kama awa anw fana sigilen don bɛn de kama bɛn ye jumɛn ye o ye passeportw bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la n'u y'an wele karama ye jumɛn ye o ye de passeportw bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la donc nin de bɛ kɛ anw fana ta kun ye awa nin de fana ye anw wele kun ye i m'a fɔ olu bɛ passport dilan i m'a fɔ olu ka baara ye jagoya ka passport ni nina fara ka bɔ ɲɔgɔn na non olu ye soutien de ye comme anw tɔw ye soutien ye cogo min o ye kelen ye filanan olu ye jamanadenw de ye comme anw tɔw ye jamanadenw ye cogo min mais ala ka diinɛ yɔrɔ la ala ye ɲɛmaya dɔ de kalifa don olu fana la i tɛ se k'u sigi ka jamanadenw ye nin tɔɲɔ in kɔnɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ i bɛ se cogo bɛɛ lajɛlen na i n'an ka sigi ka kuma an ka ambassade wele ka consul wele ɲɛwe an ka a kɛ carte sur table ye carte sur table a b'o kɔrɔ dɔn wa nin de don nin tɛ a kuma tɛ taa yɔrɔ si nin de don an ka laɲini ye nin de a kuma tɛ taa yɔrɔ si carte sur table ye nin dɔrɔn de ye tiɲɛ donc n'u y'a wele nin kama an ti carte nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ se k'a fɔ maliyɛn denw faso kanubagaw minnu tɔɲɔnen don jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an faw y'an wele an baw y'an wele an bɛ taa dɔ ma fɔ mais an bɛ taa pour que an ni olu ni ambassade ni consul an ka sigi ka kuma nin tɛ maloyala ko dan ye wa nin tɛ kumasulu ko dan ye wa n'a fɔra k'a fɔ bi ko diinɛ ɲɛmaaw de bɛ anw wele pour que anw ni consul ka sigi ka kuma hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn consul min ko anw ma n'a ka da anw ye n'an b'a fɛ ka manifestation organiser ko ale yɛrɛ bɛ autorisation demande kɛ pour que an n'a ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o consul bɛ wele siɲɛ 1000 a t'a ta message fɛn fɛn an b'a ci a ma a bɛ message bɛɛ lamɛn mais a tɛ mɔgɔ jaabi ni e y'i sigi bi k'a fɔ ko e kɔnɔ ganna ni e y'i sigi bi ka taa don diinɛ ɲɛmaaw la ni e y'i sigi bi n ko maloyala ko de don bon Mali bɛ avancer ka taa yɔrɔ jumɛn sisan Mali bɛ avancer ka taa yɔrɔ jumɛn sisan an kɔni ka laɲini kɔni foyi tɛ se k'o lawuli an bɛ taa sigi ka kuma passeport ni ko ko passeport bɛ sɔrɔ cogo an bɛ dɔn o de fɛ dɛ awa ni passeport sɔrɔ cogo de tɛ anw ɲa tɛ ko wɛrɛ la dɛ ko fo ko diya maliyɛnden bɛɛ ye yana anw ka se kɛnɛ kan maliyɛndenw yɛrɛ ka laɲini fana ye o kelen de passeport bɛ sɔrɔ cogo di c'est ça la question a kuma tɛ munumunu ka taa yɔrɔ jan dɛ konfew olu de bɛ ka wuli passeport ko kɛlɛ la bi mais kalankɛla joli de bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u y'an ka jamana n'u y'a lasagi ko n'u y'an ka jamana n'u y'a banfu ye maliyɛndenw y'o de fɔ n ko filo dɔ bɛ n da bi filo tɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔ de tiɲɛ min bɛ n da bi a ka girin dɛ o de y'a to tiɲɛ bɛɛ n'a dɔn fɛn dɔ don tiɲɛ fana a n'a na dɔn fana de dɔn quoi a ye sigi ka miiri maa dɔw bɔra k'a fɔ ko passeport ni nina ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko kirimu de don ko a tɛ kɛ a y'a lamɛn dɛ an t'olu jate maa dɔw ko kɛcogo t'a la bon kɛcogo t'a la
dongo do an ka leta de be akoro kura signé kanana ye an ka jamana kono kecogo bolade aba dongo de beta laydu do ta jamana weroye pour que kanu signé kanana ye jamana don kunka ka soro ni jamana do ma faraka awte kirimiye de mais ka passeport ni nina faraka bo nyogona ko pour que mo ka suga passeport soro ko e kirimuye do yero yu sigilen to ko cogoya tala ko lu nya tala ni cogoya bala ay cogoya to lu ka diala tige de la cogoya to lu ka nyanama de la parce que lu yere tado ina kunye mi nyanama ya kono ni ame passeport ni nina abe ma de no fe mami be nina kili abode no fe ni ame bi fama be wuli kata jamana were wala pour que kata akoro chien kanana jamana de be munu be nina kili su munun be olu tew nyanama munun be beta ke olu de kama anka hera balawa anka hera talawa jamana nyamo to la jere be munde laje ika entrée personnel on de ko obe bab malikon abe ban togo président tola ministre tola et ambassadeur tola et conseiller tola et mogo kalte mate balo en fantaw na tugu mata en joli mais entend joli bo kadi masima folo et politicien entend joli di moshima ni politicien min ko awma ko katinga ni passeport te faraka bo ngona confinde do har no sigira jamana ko no tsika jamana mara aw kana so bara kaw jigi daka horonya ni dambe kama ko jamana kanu bala aba nyininga akore siana chogo jumendela aw de bora ka foko jamana don ka hera na make hera jamana mana kira bonedu munano te siga bwala abe bwala awe akoro joli de signé pour que kanana jamana kono est-ce que jamana don kan la nyini de do no an kan la nyini te aw yake kanana hera bala bone bala aw ka sirato la de munde do aw na ka dembaya anaw teru anaw ka place aw bokun kera ninde ka akoro keme signé akoro ba joli de signé be jamana ko ka akoro ba joli de CNMB Mali ni France te Mali ni jamana were uche jamana don ka hera jumende bala anka tono jumende bala na make président ni ministre ni politicien munumbe c'est ça la vérité munu ko passeport ni nina te siga fara ka bonona ayo nyininga mbe question posiku o ye question jumende ko senite min sigilembe bi senite tumbewa atuntende nunu mana ka coup d'état de ke président na coup d'état mi manga ka ke jien kono mi ye krimu folo nyanama ya kono inana ko coup d'état de ke ko passé ko ibeka mi be président mi be ko amaso kanga sebe undi ko nan sigira femi nya osagwe ambake ayalla me ko sebe krimu kera ibeka tara na tum foranye ka fo coup d'état were be ke mo be dalawa e kelenyi fulana jume coup d'état o koniane ndo awa mosito siborte awa o te tolore o kololo awbo asime oyeke oyefla oyesabay nana jume aye senite sigi yala senite tumbewa atunte est-ce que katinina tumbewa atunte amabande senite mamrumbe bi olu bo dobu chelai depuis ala kuda feminye passeport diplomatique ita couleur do awa ita do minyere do senite ma fembe bi passeport diplomatique de ba bebolo o dira chogo jumende la o dira tolya jumende la kalande bula ou adonia de bula wa o dira kechogo mina o kechogo kelende ba to bi mobu ka passeport o sere che anye confuse yenga mi analyse kede anye confuse mi anya be ko lade ko fo ko diawye bon aw yere bado mado be senite kono depuis ala kuda har passeport gansa ado yere be itata yere surtout passeport diplomatique ka soro olubolo senite kono aw ka carte ne ka corriger senite tumbe sigi watimi mo tan sababu mo tan nani o de tumbe min ka carte ni na tun corriger lendo min tun ka carte ni na tun kan nga fle makeme niko ya be kan ni na corriger katla ka passeport diplomatique ta kadi oluma ku bena jamana joli la ku bena ka kuma ni jamana denw ku bena ka jamana ka hera nyini ku bena jamana kungan ko kuma ku kanga fo ani jamana nyanabo ko yoro imago bo de la pour que jamana denw ka lafia o sababu kama passeport diplomatique be ta ka dawma hal na ya sur nawma kala awa hal na sur na niveau tila awa hal na ya sur ay relation tila o be dima ka dala I jigida jamana ka awa jamana denw hine bila amakari bila o dira aw mayoro mina ango ko passeport simple aw ko an to soro ango ko passeport simple dro amma dro me fo passeport min dira aw ma aw be sara kama passeport be sara kama valeur min bala aw be ta jinye jamana bela naw ye mafra aw te juger awa naw ye crime ke o crime aw te ga juger maliko mais amunu ko amunu be ka sara o kama amunu kan na folo bo dafe ango ko mo be passeport simple de la passeport simple tampo keleni siété kelembe min kadro ango ka mogo bodela or que passeport diplomatique min be bolo die be de ya rekon
a dira ma kundo de kama a dira ma kama mako do de nye mais num fen sigilen be senité kono aw yere ni alaw taala ci ay lajeli ke kata ko analyse ke kata ci jumɛn de be ka ko min kalanen do fo aka doniya sera aka passeport diplomatique soro wa ateo kalante sa wallahi kalante aduru ma faso kungan ko de kama aw na kun kero o de aw be senité kono bi aw ka passeport valeur min bala aw ni président ka valeur be kele aw be sira ma faga an ka jamana in kono foyi te bɔ a la aw te juge 100 ko bɛɛ lajɛlen aw be se ka kɛ jamana in kono foyi te bɔ a la o be jamana min kono hinɛ b'o kɔnɔ wa o be jamana min kono makari b'o kɔnɔ wa aw yɛrɛ ni alaw taala cɛ an ko passeport gansan de passeport gansan an mago b'o de la dɛ aw sigikun kɛra an baw ka ɲaji n'an faw ka ɲaji mun ko passeport nina tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na mun de y'a to senité sira y'u ka ninaw corriger mun de y'a to senité sigilen ni bi cɛ n'u ye passeport diplomatique di bɛɛ ma bɛɛ y'i ta sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka voyager ka taa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ jamanadenw bɛ ɲani kɔnɔ ka sɔrɔ jamanadenw bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ nka an ta tɛ corriger dɛ awa anw ta tɛ di dɛ awa passeport gansan min n'aw mago b'a la o tɛ d'an ma dɛ kun jumɛn de la hasidiya ni ɲɛngoya kun jumɛn de la n ka place dɔrɔn o de bɛ ban façon in tɛ fa tiɲɛ ayi façon ye fasodenw de ta ye fantan ni fama an bɛɛ de kan ka aw b'an ka hakɛ passeport bɛ sɔrɔ cogo cogo an ka sira tɛ ninako la dɛ nina nana vote de kama passeport diplomatique b'a aw bolo aw bɛ ka élection organiser aw ta kalama k'a fɔ ko Mali sariya kɔnɔ ni élection min natɔ filɛ en tant que ni maliyɛnden bɛɛ ma a ka nina sɔrɔ awa ni maliyɛnden bɛɛ ka nina ma corriger ka d'a ma interdit de fɛn ka élection ka kɛ o de y'a to Mali kɔnɔ sariya tɛ Mali kɔnɔ droit tɛ Mali kɔnɔ mun de bɛ fanga ye jumɛn ne bɛ fanga la bi n bɛ n sago kɛ n bɛ n fanga la bi fɛn min ka di n ye o de bɛ kɛ awa n ka laɲini ye min ye o de bɛ kɛ mais ani sariya bɛ Mali kɔnɔ o ye nkalon de ye dɛ fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ko sariya bɛ Mali kɔnɔ nkalon de ye parce que sariya ta kun ye faamaw de kama ye mais a ma ta fantanw kama n'a tun taara fantanw kama fantan joli de bɛ min tɔɲɔnen dɔn n'u t'a ka hakɛ d'a ma nka bada o bada anw ka kiri o kiri bada o bada fantanw bɛ wuli ka ko ko daminɛ i bɛ taa bi fantanw de kan i bɛ faamaw de sankɔrɔta kiri bɛ diya faamaw de ma parce que mun de la sariya tɛ mun de la hinɛ tɛ makari tɛ fanga o de bɛ yen n'o tɛ k'a fɔ ko droit b'an ka jamana kɔnɔ nkalon de don droit tɛ Mali kɔnɔ dɛ bon ni droit tɛ Mali kɔnɔ o jamanadenw fana kan ka mun de kɛ an kan ka wuli ka manifester k'an ka hakɛ ɲini an kan ka wuli k'a yira an ka hakɛ de don n'a ma di cogoya foyi t'a la wa n'a ma di solution foyi t'a la an ye jamanadenw de ye komi aw ye jamanadenw ye cogo min an m'a fɔ aw ye aw ka passeport diplomatique d'an ma an m'o fɔ aw ye dɛ kalanbali joli de b'aw cɛ la ye kunfin joli de b'aw cɛ la ye maa joli de b'aw cɛ la senité kɔnɔna na min t'a dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko mun ni mun de kan ka kɛ Mali sariya kɔnɔ mais passeport diplomatique b'aw bolo aw bɛ se ka panko kɛlɛ dɔrɔn aw bɛ taa jigin diɲɛ jamana bɛɛ kan mais anw ko passeport min an bɛ se ka ta dɔrɔn ka se ka baara sɔrɔ n'a ye ayi ko di cogo ko solution t'a la ko a ka gɛlɛn ɲagami n'a ɲagamina anw ka papa ma tunu a ɲagamina yɔrɔ jumɛn a ɲagamina aw de bolo aw de taara ɲagami maa caman b'a fɔ ko a bɛ Faransi de kun kan i n'a bɛ Faransi kun kan o anw tɛ Faransi kɛlɛ o e y'i ka nafolo kalifa ne de la ni ne y'a ta k'a di maa wɛrɛ ma e t'o kɛlɛ o e bɛ jɔn kɛlɛ i bɛ ne de kɛlɛ arabe ka tina ni n ka nafolo ye anw b'olu de kɛlɛ o an b'o olu de kɛlɛ pour que i ka taa fɛn min y'an ka passeport ye n'a bɛ Faransi bolo i k'a bɔ Faransi bolo a tun bɛ Canada bolo waati min an ka hɛrɛ tun b'a la dɛ an ka hɛrɛ tun b'a la dɛ donc ko ni carte ni na ni passeport fana farla ko n'u farla ka bɔ ɲɔgɔn na ko an ka sɛbɛn ko a bɛ kɛ sɛbɛn lankolon ye non sɛbɛn tɛ sɛbɛn lankolon ye dɛ faama lankolonw de bɛ yen diriza lankolonw de bɛ yen walahi ni diriza lankolon bɛ jamana kan jamana sɛbɛn a tɛ kɛ seri a tɛ kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ maaw jigi fa awa a tɛ kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min y'i diɲɛ b'a yɛrɛ kɔnɔ c'est ça la vérité maa joli de bɛ yen n'u y'a ka dossier corriger n'u y'a ka wolosɛbɛn corriger fɛn kɔnɔna na senité yɛrɛ kɔnɔna na billahi y'o de fɔ ne ma bɔ ni ninnu ye fɔlɔ dɛ fɛn fɛn bɛ bu ni bɛɛ la ne ma kuma de y'o de fɔ n ko aw bɛ ka kuma de mais ne tɛ ka kuma fɔlɔ dɛ wallahi billahi maliyɛndenw ni ne bɔra ni ninnu ye don o don i b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ye kami ɲɛgɛn kɔ billahi passeport bɛ sɔrɔ cogo o cogo o sira anw b'o tagama passeport bɛ sɔrɔ cogo o cogo o sira bɛ tagama dɛ wallahi an ka daluya n'an ka preuve bɛɛ de b'an bolo a bɛɛ de b'an bolo
ko konsili be dayele wa ate dayele wa o ye konsili de kungoye an ka papa ka tola maw ko uma ko nafolo min donna konsili kono folo ko i ko la sagi ni o la sagi an be sigi ka kuma konsili ka se ka dayele e no te konsili dayele an ka papa ka tala an ka foy matunu mais mamunu ka nafolo be re olu mako bo la de c'est ça la vérité maw ka nafolo de be ni nafolo magi ayu ka passeport o dike konsili malien dem bela jelen de tay kirimute foyti pour que conseiller ka daele na ya soro malendo nya foru kan na folo la conseiller be daele ke na ya soro kan na folo na ya farala de aw bado ka fo maw kan ni na mani munde ya bla ku ka depo ke ka woritu o tanga na ngana mu jebolo de o prevu be de beyo na o be sharia do an fana be sharia were do ni fanga bawla fanga were fana ba aw na minta awye ko ka teme mabiduru ka et il y a un fameux yerebe monde fait pas faut qu'on ce n'est pas l'appel ko tien rete nous et puis tien ta bolo fana parce que anya ya anga dossier réel ou be mado bolo il be ko circuler sur les réseaux sociaux on tenait ka dossier de on tenait ka dossier ko kuma ide mbo fawe ko jawe on tenait ka dossier kuma ide ay sigi ka umiri c'est-à-dire concilier konna na dossier mi manga ka bo mo re tege na ma ke concilier ani vice concilier o dossier de vidéo manu bolo bi nu ba yelema ni ke chokola est-ce que nafa be an ka concilier yere daile li yere la nafa yere bala wa est-ce que nafa yere bala wa nako aw ma sebe kolosi wa aw ma fie kolosi munde be fie na fie yere munde na o sigile ndo be wuli ni be ko fede min ben Allah taala ti ni mali concilier sigi choko de ya ni letal la sigi dende sigi choko ni ke chokola ta mali dossier be ka ta ka de vidéo manuma ko be ki gel fermé obesa chemi ka gel fermé ayo nyini ka donde malew ne be barada nunu ka depi har nun nana maka direti la teti moro itabla wallahi tête de mort itabla direti kono wallahi har nun nani ka publication de la nu ya ye connecté lente har tête de mort itabla koro ni be fara nunu na yoro nyo de fo ikalana ibe doni mbula ibe fen kalama on te fendo de mais ni be fara nunu na tête de mort itabla ma ka publication koro tout surtout katangalon siri dola surtout ka maw ka dossier réel ta kalabo surtout katla ka boni anga dossier réel kani si ka video kenai ne be ko de fongo male o makuno folo sa billahi o makuno o be combat de la me o makuno folo parce que dossier mi bet mo tege ni nke chokola video konana fa ka donde munde ba kono dossier nyire kanga soro choko jumende la est-ce que normal de do ni dossier kanga soro tawa est-ce que normal de do ni kanga soro tanda cheta soro musota soro ni conseil ma di jonde yadi ni conseil ma di jonde yadi anama dongodo jamana lili jamana dem bela jelen fen be Europe ko nana surtout krengrenya Francia aka dossier réel ou be Europe mede c'est-à-dire fisi be ka boni ke to koyna tani sigi video la doro ka détail di ite communication nye ite barake conseil kono pa parate malendo sigilon de ninkanka ni fe mayela wala fembe ka kengalonya billahi awte fendo folo awte fendo mais ne de be kisi o ekelenye flana jume ne de be dankari ni bela enna wallahi billahi a folo ek makenewa ay nkafo a folo kera malien be a flana makenea a dambe kene ne de ba sauver je suis sauveur des maliens wallahi ne de ba sauver billahi sinu be sinigene hari kan galon dam wala kan galon doron dam wala abe dabla de wallahi billahi abe dabla avec double réseaux sociaux in ka bebe ni place do réseaux sociaux in ka aw de be presser ne ma kuma de aw tangana nganu kanna konsili balo ko ale noter ko do de yalla bo ko do de taru njagami pour que ka le to tinya madame ne folo billahi ne o de fo ko ne be yele ne be ka yele nunu fe me ta do nyiminye ko e ta do ne minye depuis ça aw ba conseiller ka mo ne o de fo de bo do na ngo bala e be ka bonyo onkoro dogo ko no ko ale no te conseiller bala ko no ko do de ala boko ka keta ko ale taru mo mi ya ko atigi adabo pour que kase ga ale to tien ki to tien en tant que responsable ni e conseiller datouble ni ke chogola mauka dossier fo be ka bo awa mauka dossier nyana mau be ka bo dossier fo be ka dla ka di mo man ke chogola ni ada datouble nyane bon ni domine ni conseiller fana dayele la dossier utegi ri kono wa domina ni konsila daile la na ya suru be bara la kono bi dossier beta ere suru iri kono wa ay tien de la jesa nete sa ibora ni minyene ga
ngo bina chetigia aw yo ne te fen fa aw yo ne aras 24 de mbe to de la awa be labo de la awa ne de be sauver awa foka dien wuli ni ne no be fara nyona dien yoro ni ne no be fara nyona ambe sera jamana de kande ni ne no be fara ka bo nyona har malion to ka foka gila rezo san fe taketu billahi taketu min kan Allah subhanahu wa ta'ala billahi taketu surtout kado konsila konana konsila min datura sharia kono akanga datugu français re maje reva baraka ka kono amadla amaba malien de famba de be munu mago sara aw masigi kan fo nyini olu fe pour ka olu ka sigi ka kuma olu ya wele sie joli ka manifestation joli ke ka interpeller aw ma message kelenchi mali kono na nana réponse ambassade make conseiller make suni tile malendo be kulela obe tla kata consulat datugule kata business u ke o yorola kata nina modify o yorola kata kata nina munu be modify ende o kunye munde olu be doni min so la ngalon ta kono nya dossier réel be mo bolo réseau sans faire to business de to malendo mbu sigi kanibela jele laje billahi awani ne ka kelere te abe sega do to ko jumere la ka ko nunu be ngalon siri mo wala o ma don folo abena bokene mo abena bokene made consulat min datugulendo Francis Saria kono mali autorité reba kalama consulat datugulendo awye ala min o datugule mbo kechogola aw katla ka dossier réel ni dossier faudla ko lu nyaka mi ngona kanu bla réseaux sociaux sans fait katla kana tugu ka bonanka fisi réelier kana bla réseaux sociaux sans fait fo vidéo manu be to ka elema ni kechogo ina c'est honte billahi malu yala ko kuma suluko malu be lajeli de ke mais familiali afamba ka dogo wallahi malion be lajeli de ke mais afamba te analyse ke est-ce que ninkanga soro chogo jumendela ne taintede ka fo ko borani min yene ndarge o kuma banao membe ka min fo yeta be ya ere jojo sanfe na muri bolo de be ya ere jojo sanfe na muri bolo anana ngalo ni kalabanti akuma mununti ga kono mais ibisu ko luke chogo werela mo ta fo mo ti da sago fo mais ambado ankanga minke ambado ambeta sira minga ambado minye chinye mais fisi min ba bolo har na ya soro fie kelende do est-ce que okanga ya bolo folo wa ni malen don kungulon bu kandala ni malen don kungulon bu kandala est-ce que awbe son ka foko ko kojo ka barake ni conseiller kono tukwa amma fa na tesu ka kuma de mais ka to malen don ka fisi réel be ka bo ni nketu ko la vidéo manu bolo be ka dossier kanga soro min kono ama min manga ka bo hari ya sariya ya koni anga jamana sariya ya koni anga jamana min yere ni sariya yere basigilen ta kono anga jamana sariya kono manga kake wallahi har ni conseiller be boni ni fichier pour que kayra mola avec carte sur tableau de ka carte sur tableau na manya no be na filmer à table en direct no fisi kelen de be mo bolo e be vidéo kenai nindo mais ma on yabe fisi de la même monde be fisi in kasisa monde be papier in kasisa malo masiki kamere ni mbela jelena nie munye ja consulate ja conciliere na faire tola vice conciliere na faire tola billahi mauka dossier be ka boni nketokala ni papier minyera ni mbolo ni papier minyera ni mbolo malembe be se ka porte plainte tige ni kamare awa nini mabo masi minyere bambolo consulat konana consulat yere de man ni dossier fana labo kadi ni ma yala ni be soro choko jume de la mali ayeke horonyesa bon malien de bela jelen sigilendo ni kanka consulat be ka dossier yere de labo kata dina murima na muri kani sigino e toye jonye e jamu e jonye e be se ka kuma rejo sans fait tout quoi consulat kona e suturade billahi ambassade na kunye suturade consulat na kunye suturade nka okera malo yala koy okera yiri kono nay bon ya datugule na daile la domi ni consulat daile la domi na usona ka foko consulat ka daile na daile la bon ni min boro kofe jonde kala nyini do aw yere kala nyini de donke malendo parce que aw yere de sona aka daile ni nke chokola na o ma son consulat te daile de aw ba yiru la de consulat te daile en tant que na nga fiso be ka di mauvais vidéo tigu de manu be ka ke vidéo la aw be se tigu ko joka barake ni ko jobe ta mali kono do pere ambe sigi ka kuma consulat daile li kola ko jobe bara blade anaka vice conseiller ibe bara blade en tout fait bien tout vestini hard na ya so ni no be na sigi ka kuma de na ka papa o tene da jani de o tene da jani haru yere nyana ne bafo en tout fait antena kufe
mais olu ma miri k'a fɔ maliyɛn dɔw bɛ k'u kiiritigɛ i bɛ place dɔ de la mais olu bɛ ka miiri olu yɛrɛ ka vie réelle de la aw b'a dɔn min kɛra selini dɔ de sigilen don nin kama ko maa o maa bɛ katimina ko kɛlɛ la maa o maa bɛ ka consul de attaquer maa o maa bɛ ka ambassade de attaquer f'an k'i ka dossier de ɲini ka bɔ n'a ye maliyɛn dɔw ni ne tɛ mɔgɔ cɛ t'a fɔ aw ye dɛ ne y'o de fɔ ko ne bɛ ambassade kɔnɔ ne bɛ consul kɔnɔ ko surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la consul yɛrɛ ka dossier min bɛ ne bolo consulat kɔnɔna ka dossier min bɛ ne bolo ne ma bɔ n'o kɛlɛ ɲɛ fɔlɔ dɛ wallahi ma bɔ n'a kɛlɛ ɲɛ yarɔ n mɛnna ka kuma f'u ye i dama de ye ɲɔgɔn janfa i dama de ye ɲɔgɔn janfa i ka dossier min bɛ ne bolo fɔlɔ ne ma bɔ n'o ye fɔlɔ ale sina ka nin baara kɛwale ninnu kɛ sur les réseaux sociaux n ko olu mago sara de olu mago sara de aw y'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko ne bɔra ni fɛn ye aw bolo n tɛ bɔ n'a ye de yan ayi siga ba aw de la o n y'o de fɔ n ko ni carte ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na ni maaw m'u ka passeport de sɔrɔ cɛ ma sutura consulat kɔnɔ muso ma sutura ye dɛ ni carte ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na Abdallah min bɛ ambassade nɔ la yan Abdallah i ma sutura dɛ ne b'o fɔ k'o jɛya de n t'i kɛlɛ personnellement i ye Abdallah ye dɛ n b'i kɛlɛ de i bɛ place min na an fa de ye an ba de ye munna ni ma se k'an dɛmɛ pour que an bɛ kɛlɛ min na an ka se ka avancer munna an ye lettre di e ma munna an ye sɛbɛnni dɔw ta anw bolo pour que k'u ci le président de la république ma Mali kɔnɔ an ma jaabi sɔrɔ a la dɛ e m'anw jaabi nin si la dɛ munna bi aw bɛ don diinɛ ɲɛmɔgɔw la munna bi aw bɛ don olu la k'a fɔ k'an ka sigi ka kuma munna jama caya fanba k'a fɔ ko consulat da la o bɛ se ka kɛ mɔgɔ 50 ye mɔgɔ 50 n'a tɛmɛna o kan yɛrɛ français yɛrɛ b'a fɔ ko ce n'est pas la peine ko nafa yɛrɛ tɛ yan consulat yɛrɛ la nafa t'a la bɛɛ tɛ se ka wuli k'a fɔ ko non ko consulat tɛ da yɛlɛ wa bɛɛ tɛ se ka wuli fana k'a fɔ ko consulat ka taa ni défaut tɛ consulat yɛrɛ de la a défaut bɛ kɛnɛma de o nin preuve bɛ maliyɛn den bɛɛ bolo maliyɛn den bɛɛ kan ka nin capture kalan kɛ ka Mali yɛrɛ bolo n bɛ min fɔ ye maliyɛn denw maa o maa ye passeport dépôt kɛ i ka preuve n'i mana n'a ye i ka preuve fɛɛrɛ ɲini k'a préparer k'a bila i yɛrɛ kɔrɔ timbe kabako la maga sa billahi maliyɛn denw ko ni ma kabako la maga fɛn bɛɛ ka kɛ ngalon ye billahi Mali ko la anw y'o de fɔ sa anw bɛ sa cogo cogo anw t'o ɲini mais anw ka hakɛ bɛ sɔrɔ cogo cogo an b'o kɛ pour que ka se k'an ka hakɛ sɔrɔ parce que consul ma miiri k'a fɔ ko maliyɛn denw a nana baara la olu de kama de ale ma miiri o la de ale miirila de anw bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ k'an b'ale yɛrɛ contour de contour la contour la a nafa jumɛn de bɛ mɔgɔ ye maa cɛjugu ye nafa bɛ mɔgɔ ye wa ko jɔn nafa bɛ jɔn de ye n'a ma kɛ a place dɔrɔn ye n'a ma kɛ a filɛ place min na i filɛ place min na o place de y'a to an ye kiiritigɛ o place de y'a to fana an bɛ don consul kɔnɔ ka taa baara kɛ i bɛ ka bɔ cɛw ka gundow kalama i bɛ ka bɔ musow ka gundow kalama awa an bɛ taa déclarer yan autorité fana fɛ an t'i fɛ bi an t'i fɛ sini k'a da la i ye musow lebu i ye cɛw lebu i bɛ ka mɔgɔw ka dossiers de labɔ k'u bɛ k'u ka droit réclamer pour que ka taa di vidéomaniw ma o bɛ vidéomani min jɔ o ye de vidéomani min ni dossier ɲuman t'a bolo o ye de vidéomani min kɔ man ɲi o ye de vidéomani min fana tɛ se fɛn na non tɛ ne jɔ cogo tɛ ne la dɛ hari min tɛ Mali ambassade ye wallahi aw b'aw sago kɛ ko fanga b'aw la Mali kɔnɔ mais yan tɛ dɛ billahi yan tɛ dɛ sariya jamana de don o sariya jamana anw nakun kɛra o de ye o sariya jamana kelen i bɛ k'aw protéger k'a da o sariya kelen de kan n'aw ye ko kɛ o kɔnɔ ko min man kan ka kɛ i y'aw protéger sariya min kan pour que ko kana aw sɔrɔ o sariya kelen de b'aw ɲangi tuguni aw bɛ taa fanga la o n k'o de don aw ma kirimu kɛ dɛ an ka droit an bɛ k'o de réclamer an bɛ ka réclamer jɔn na consulat an bɛ ka réclamer jɔn na ambassade parce que aw ye cidenw de ye ciden minnu kan ka taa anw ka ci lase Mali kɔnɔ voilà n'aw sigira ka selini sigi n'aw sigira ka groupe dɔ former n'aw sigira ka jama dɔ fara ɲɔgɔn kan comme maliyɛn den fɛn fɛn bɛ nin na fɛn fɛn bɛ ka haut conseil dɔgɔya fɛn fɛn bɛ ka ambassade dɔgɔya awa fɛn fɛn sigilen de don k'a fɔ ko e bɛ ka consul de dɔgɔya ko e bɛ consul ni ambassade ni haut conseil contour la ko bɛnkan dɔ de b'an bolo an ye jama dɔ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ ka dossier ɲini ka na n'a ye réseau sanfɛ k'a di vidéoman dɔ ma maaw ma lebu fɔlɔ dɛ maaw bɛ na lebu nin bɛ kɔfɛ bilahi bon fo min bɛ nin kɛ cogo la wa aw bɛ sɔn tugu Kojo ka baara kɛ yan wa ayi aw bɛ sɔn Kojo ka baara kɛ yan wa yani Kojo k'a fɔ a bɛ Mali dossier réel ta k'a di vidéoman ma o ka n'i sigi manamanakan fɔ la mɔgɔw tɔɲɔnen don mɔgɔw degunnen don de carte nana y'a dɔn ta a y'a bɔ ta sa i miiri sa an bɛ jamana min kɔnɔ yan min ye français hari wulu minnu b'u bolo hari jakuma minnu b'u bolo papier b'a bɛɛ la dɛ bɛɛ b'o kalama Europe kɔnɔna yan saga min ɲɛ b'a la yan wulu min i n'a ni wulutigi bɛ bɛn e k'i sen kɛ dɔrɔn k'a tan kɛ i bɛ taa prison kɛ kun jumɛn de la i ye valeur don hali dantanfɛnw na
surtout jamana kono den sebe nyere kana sura la na ko aka jamana sebe munana ate dam ko sharia do article jumen de be ko ka mabali sebe na article jumen de be ko ma do e do ba sila ko amanga ka jamana sebe soro ko e krimuye o ya article mi nyaku ka bona yele ate e awa yira ka foko no jamana yere sharia ya yere imanga ka mafaga meniye mafaga ka ba idrale no kase ka avocata obe jamana min ko obe sharia min kono o sharia kelen de ko tugu mami mbe ni ka jamana dendo do halna ya soro seben foi kana soro abolo me ani jamana denya kanga fere nyini kaga hake nyini kadama nko normalement sebente mo munu na ya har nuni wolo sebe maseka se Europe ya conseil di ho conseil de kanga joni ni nkungwe pour que ka lettre sebe ka black ata jetisi la mali kono ika wolo sebe ndla Canada atiki maya kaka pasoro ko be demartike abe fere nyini ka bara nyini ya nundi ka bara eni me mako foitala o bela jamana do nyunye tugu nimbe ka hera tuye o bela jamana do mbedo konsila konana pour que katu ka fisini uke pour que katu ka kati consuler uke pour que katu ka passeport beke worite soro passeport te soro otona alaya auda auda o mangele mo bo tonono geleya kono abe tla ka jamana mumen ka fisi real min be ordinateur min kono abe tla ko o fisi imprimer yorni kele ka labo ka di video man do ma ko ka ti sigi kwa ki nyangana e faso ma kuma suluwa mo ma malo yaba mali bitami anga autorité be sika garantie jumen de tamalen do nyi tugu nambe dawla konsila min be ambe sika anga danaya daka chogo jumen de la ambassade mimbea ambesi anga horonya daka chogo dmendela nimbeke kalo joli tle joli aw maboka communiquer ke aw maboka foike est-ce que nous mago buga jamana de onawa ni conseiller ko ale note ko do de yake o yangalo nkuma de yo eka anosima yo mais abdella ka on publier kanga numéro réel di mooma pour que kanga dossier di mooma autorité mali autorité ya on publier on mangele o beta tout ka fo dossier ou dla kananga dossier nyama o franonga kana mota kundo mota juko ko carte do ba si de la ninde ya si minya si o be na don o dogo lente chela de o te dogo musola de o te dogo chela o te dogo musola de o be na do na tawla ya jamana ngonna na ya c'est ça o bere yira bela enna o be ka tatugu ka di video manuma ko boni nuni mali autorité foite minta kalama awa ministre mabo ka fo telela ministre ma fo ka par publication dronke mimbe ka ke anga conseiller fe français amanga ga ke folo ta diara wala borani malien be aw nana aw tara ne ka dossier fana nyangame aborano ole o mabo tugu kunun tugu aw borani mali dem bela jelen ka fichier Allahu akbar mali bitami wati jumende la on be kunu ka bo wala wati jumende la an ka fama bambonya wati jumende la an ka consul ba do ka fo ku be barala onde wati jumende la ambassade be sega do ka fo ku be barala onde ku te gansa awaina kunte gansa ni ini bonya kanga choko mi kanga bonya ni ke choko ina me mali be chigilendo ambeta video la jodora amba emeka partager katami ibe ki yere detri ebe ka jigi dinye kono dongodo emisi ka reflex ka hari mo kele nyininga me ninke kunye munde aita dossier ntatu au ka laje ni dossier mbe soro choko jumende la folo akanga bo yoro jumen folo abebo conseil de fait awani conseil te mo jite neta la conseil ni sosoli be nyona ko ale notala bon en ko que en notola on a publication nye e ma excuse damandi chebolo e ma damandi musobolo on ma tlefla saba soro tugu malien be bela jele an be fembe Allah ngo makari code don ko billahi wallahi te kala malia dronte dibiyede mabe kala katla ka kebe dibi ba kono kala kala joli de be minye ninye ko ni manga ka ke ka namuri be ka boni dossier minye ni be soro choko jumende la yo neta ego kono continue ko kwa alete na alete munde ya to ni dossier soro la o be soro choko jumende nga bebe soro conseil de konana o be ka bo alama dongodo ku tege nyami malende onde ka dossier ka groupe sigo kama contre population contre le peuple malien contre les diaspora maliennes o groupe fromele me ni kama pour que kanamuri pousser kwa akabo ibe ka pousser kwa akabo nga ne de ba pousser fois da billahi
ne ya aw poussé yoro mi aw kamana ganta aw kamana gana aw tara aw be minke aw be taw dogo mo de video man de kofia video mani kati dogo video mani kofe ne ma bona aw ye folo kati dogo video mani do kofe ka jamana dembe ka dossier ta ka doma o ka bona e publiquement ka fota ka ala tiatela kaliko abaro ye blofu mingia c'est-à-dire notu min kanga di réellement imodi parce que ibado koni yo di ko mo wesobi ye munde ge ye notu pam nyon kuna de pour que mais inyana fishi tunganga fishi labo chogo mi masega labo ke togola mais ye fishi labo chogo mi fishi mi mbabolo tani manga ka bode papier min tumbabolo manga ka bode na papier era ka ba mais be kule ni buni bela réseaux sanfé karta ya dota ya bota aw masi ka umiri mais nimbi ki chuko jumendela amata nyini netika ama imprimer kechola mais ni mbora kechogo mina e ni consulter munde do abora consulat de kono kana consulat di yalla boka dama awa ni kelentere ne o de fawyo fewero ne be fewero kalama munu be ni mbolo billahi mbenkale Allah subhanahu wa ta'ala chewo ni ado ka fuko dossier nyumantila idamine de amunun ka dossier kanyi defota amunun tala iko kuba on ta nyagami emi dossier nyumante ela emi ye muso ko dossier nyumantila kanida do antikartina ko kelela de parce que amano onde iya bo jamana ko kelela ko vie privée aw ya ye ka foko nena nani jonka vie privée réseaux sociaux nga ko antikartina ko kele ne mo kyo nga tellement que kamana gana iko kambe ni attaquer ni vie privée de aw nyini nga ka vie privée joli de bene bolo ne de ben sigilen to nin kombe na ni fay ni mana na ala kana hera ken hara su dalen be romina beta kaburu photo ta kana nay ne de be sola ala yo seke ni mais munde la mago tola o te na fanyi jamana e kelente personnellement mbiki kele kada ide mi place mi ba kono jamana de ibla kunye ne de mbi kele ni de kama mais olu tara ke vie privée ko kele de na kera vie privée ka foko vie privée ko kele de le ni nunu mbora tugu no wallahi billahi ne be sega nunu maloya ne be sega nunu la maloya de konsili ko kwa ale note be ka dossier were labo tugu kadi mugoma malien dembe de ka dossier di suro malien dembe la jele hana ya suro aw sifru nyagami nyona comme an confirm kana ba kalama me confirm nu nya aw nya cha amba nyere kalama ko amba nyere kalama yere de bo sigile no ninkanka ko wai ko borani tiya do be o te bo parce o kungan ko e jamana daunde o manga ka bo tieda manga ka bo musoda na ma ke conseil ne vice conseiller nka olu ka place bla dogo maude kofe mamnu ni na fatula mamnu ala yere ma barka dula wallahi inu maje ko la nu mamaloya awa e mamaloya ni be kofe bi na mamaloya ni be kofe wallahi ni malien be ya tato alama ti ala ko tego antikatina ko kelete ala ko ede ango kwanga passeport ala te jigi kana mo jika passeport dama de iba nyini de complètement ala te masika passeport dama ibe wuli ka nyini ne jie ko ba on nyere de bolo jie ko u ba on nyere kunde bolo na nyan sigi ka foko ala ite fenfena ni ngalonte wallahi ibi engagé de pour que i ka se ka fere nyini ki ka droit ka se ka soro e conseil mi mbe ngwa ye kala ni négociation ni ngana mu de ke pour que ka se ka place in soro ngwa yo de ki ambassade yere mo nyona de ki ayo de ki aw kana nyina consulat da tugulendo o tambali kata manifestation na ko afoko jiyawiye le 24 ni kalo le 24 samedi à partir de 11h anga nyon soro mali consulat la de harna ya soro da tugulendo adayele la o malende ndo kungwe an ko ni bolo mamunu kan na folo be mamunu nye passeport dépoqué mamunu mankelendo ninala ni consulat ko ni dayele la ko ni bo foko jiyawiye tema maluya musoma maluya awde maluyara awa aw mago tenyi foka jiwuli foka jiwuli ni sotoma sura ka kola ko foka jiwuli wuli munu papier kontanya nu ba kono bi foka jiwuli awte papier soro tu munu masegu kan nina soro awte na nina soro a munu kan nina ububolo nu ma corriger foka jiwuli abe corriger ka tarodi komi ka business da wo soro da yereka kuma ini mana mo munu be nyogombolo mana kan fola ibe 20 € ni 50 € ni 100 € chi oluma ibe sina ka fili tandro ce n'est pas la peine parce que malendo nga na florido bebe dita ke ni woride yereka jamana kono me ibi ka affaire be iba beke affaire de ide teme sariya sirafi o min tigara sisa affaire teke iba fe sisa anka solution jumende nyini pour que ka se ka consulat daile ka malendo untoya ni consulat ko ni daile la o koro ide ko aw ka hakete soro mbo foko diawye pew
aw ka hakɛ a tɛ sɔrɔ de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ consulat bɛ se ka dayɛlɛ cogo jumɛn de la aw ka dossier bɛ ka publier consulat bɛ ka dayɛlɛ cogo jumɛn de la ka kojo to yan aw bɛ so kojo ka consulat dayɛlɛ ka n'i sigi consulat kɔnɔ wa maa min y'aw ka dossier bɛɛ di video kɛlaw ma o k'u publier réseau sanfɛ ka tila ka na ka da don maliyɛndenw kunkanko kuma la aw bɛ sɔn cogo jumɛn de la o consulat kelen in ka dayɛlɛ mais c'est honte bilahi walahi hali lakalakatɔ minnu bɛ k'a fɔ ko nina bɛ bɛɛ bolo nina bɛ bɛɛ bolo ngo de kɛra sababu ye ka maaw yɛrɛ bali passeport la parce que nina bɛ bɛɛ bolo bɛɛ t'a ma corriger nina bɛ maa dama min bolo o de ka ca mais est-ce que t'a corrigera de ngo défaut de b'a bɛɛ la mɔgɔw bɛ ka kuma yɔrɔ min na en réalité i tɛ k'o de f'aw ye quoi anw ko nina bɛ bɛɛ bolo mais est-ce que maa minnu nina b'u bolo est-ce que i t'aw corrigera wa minnu si t'u si ye est-ce que aw y'u su yɛlɛma wa i ma yɛlɛma o bɛ se ka passeport sɔrɔ wa o t'a sɔrɔ min tɔgɔ t'a tɔgɔ ye ko aw k'a tɔgɔ k'a la est-ce que o yɛlɛmana wa n'o tun yɛlɛmana a b'a sɔrɔ o y'a ka passeport sɔrɔ mais n'i y'a ye don o don olu dɔ bɛna fara jama kan fɛn wɛrɛ t'o nina bɛ n bolo ou bien n ka fichier bɛ n bolo mais défaut bɛ n tɔgɔ la défaut bɛ n jamu la ou bien n si seri n wolola don min na défaut bɔ la ou bien n tun bɛ dugu min na n tun bɛ jama a défaut de b'a bɛɛ la mais est-ce que o bɛ sera ka corriger fɔlɔ wa n ko kuma bɛ nin yɔrɔ de kan ça fait kunfiw de bɛ taa kunfiw nka analyse ta dɔrɔn kana n'u ye kalankɛla yɛrɛ tɛ nin analyse sugu ninnu yɛrɛ kɛ anw kunfiw de tun kan ka nin analyse sugu ninnu kɛ mais aw kalankɛlaw ko diplôme b'aw bolo k'aw bɛ fɛn dɔ e bɛ n'i sigi ko nina bɛ bɛɛ bolo mais bɛɛ sɔrɔbaliya tɛ o bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ de bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ de corrigeli ma sɔrɔ a la bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ de solution ma sɔrɔ a la tɔgɔw ka changer solution ma sɔrɔ a la siw ka falen solution ma sɔrɔ a la pour que maaw ka nina réel minnu b'u bolo i ka fichier réel minnu b'u bolo o ka se ka corriger i ka se ka passeport dépôt kɛ n'a ye n'o tun kɛra mankan tɛ yen dɛ n'o tun kɛra jɔn b'a fɔ ko nina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na maliyɛn denw jɔn mais o min tɛ ka corriger o sababu kama anw ma se k'a corriger bon maliyɛn denw tɛ se ka to nin gɛlɛya in kɔnɔ o ye nkalon de ye o ni mɔgɔ o mɔgɔ y'o fɔ mɔgɔ ye musalaha kuma de ye de n t'a fɔ hali o ye musalaha kuma o ye nafiya de maaw ka fichier i ka fichier ninaw b'u bolo o nina min bɛ yen mun de la n'a tɛ corriger carte yɛrɛ kana sɔrɔ mais fichier minnu b'u bolo o ka corriger n'o corrigera sini a b'a ka passeport sɔrɔ mais cɛ ma se k'a ka passeport sɔrɔ muso ma se k'a ka passeport sɔrɔ parce que nina b'an bolo mais an ka nina défaut b'a la n ko défaut in de kɛlɛ fɔlɔ tun bɛ yen pour que i ka se ka corriger n'u corrigera kɛlɛ tɛ yen o n'u corrigera an t'a fɔ ko nina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais n'i y'a ye an jɔra k'a fɔ ko nina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na a kun ye mun de parce que anw ma se ka corrigeli kɛ ni corrigeli tɛ ka kɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka degun lase mɔgɔw ma bon yan'aw ka solution sɔrɔ la a y'a bɔ passeport la aw ka nina bila kɛrɛfɛ fɔlɔ n'aw ye solution sɔrɔ la waati min aw bɛna lié passeport la kɛ ni bɛɛ ta corrigera la waati min aw bɛna lié passeport la mais a tɛ liélen tɛ se ka to passeport la ko ka sababu kɛ ko parce que ko nina de b'i bolo hali ni défaut b'a la o ye e de kungo ye o ye nkalon de ye o ye nkalon de jamana ɲɛmaa si tɛ k'a fɔ ko i nomina n'i yɛrɛ ye a tɛ jamanadenw de y'a nommé i bɛ nommé jamanadenw de kama jamanadenw de bɛ kala fili pour que i ka se ka sigi o jamanaden kelen ninnu de bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ aw ma solution sɔrɔ pour que ka se ka mɔgɔw ka fichiers corriger parce que fichier corriger baliya o de y'a passeport kɛ manque di mɔgɔw ma o de y'a to mɔgɔw tɛ ka passeport sɔrɔ bon ni passeport tɛ sɔrɔ k'a fɔ ko fichier de ko nina de o nina munna aw b'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw k'a kɛ k'a sɔrɔ aw minnu y'a kɛ olu t'a ma corriger yan'aw k'a fɔ ko maa kura wɛrɛw ka taa kɛ minnu y'a kɛ n'u bɛ tagamayɔrɔ la minnu y'a kɛ n'u bɛ jamana kɔnɔ aw tɛ bɔ fɔlɔ k'olu ta corriger wa olu de kan ka corriger olu k'u sago sɔrɔ olu ka fɛɛrɛ ɲini k'u ka passeport sɔrɔ pour que nina ni passeport ka to ɲɔgɔn na a bɛ kɛ nin kɛcogo in de la mais nina ni passeport tɛ se ka to ɲɔgɔn na minnu ka nina b'u bolo o nina ma corriger ni nina ma corriger passeport tɛ sɔrɔ passeport ma sɔrɔ baara tɛ kɛ kalan tɛ kɛ awa siyɔrɔ tɛ sɔrɔ n'i y'a mɛn siyɔrɔ yɛrɛ o y'a sɔrɔ dɔnni b'i bolo fɔlɔ ka se k'a dun an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa aw ma se ka solution sɔrɔ corriger la aw bɛ se k'a fɔ cogo di ko nina ni passeport tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n ko ye nkalon kuma de hali musalaha t'o la pour que nina ni passeport ka to ɲɔgɔn na a b'a maaw taw de corriger tout de suite k'a d'u ma pour que i k'u ka passeport dépôt kɛ k'u ka passeport sɔrɔ a kɛ kun ye nin de o nka ka i tɛgɛ donna wo kɔnɔ a balala a balala pour que i tɛgɛ donna wo kɔnɔ i bɛ ka fɛn min ɲini i m'o sɔrɔ k'i tɛgɛ sama ka bɔ i bɛ dɛsɛ k'o kɛ yan e bɛ dɛsɛ k'o kɛ wa aw nana ni nina ye ko sécurité aw yɛrɛ ka kuma ko sécurité k'a sɔrɔ carte électeur de don bon n'aw nana n'a ye k'a fɔ ko sécurité ka ban munna n'o tɛ corriger a ka corriger kɛ a ka to sécurité ya la kɛ a ka corriger kɛ a ka kɛ se k'an ka papier sécuriser kɛ mais a tɛ papier sécuriser awa défaut min b'a la o tɛ bɔ a la aw delila k'o ye jamana jumɛn de kan a ye analyse kɛ kosɛbɛ sa a delila k'o ye jamana jumɛn de kan
an y'a fɔ a ka corriger défaut bɛ minnu t'a la aw k'u corriger aw ma hari kala dɔ aw ɲina ka bɛn n'a ye n'aw ma kala dɔ aw ɲina ka bɛn n'a ye maliyɛndenw ye mun de fɔ sisan ko sisan n'a tɛ corriger ni solution t'aw bolo a y'a bɔ passeport la fɔlɔ mais c'est la réalité hali n'i taara Faransi tribunal la i b'o de f'i ye i b'a fɔ ko non mais s'il y a pas de solution c'est fini on sépare maintenant hein waaye mɔgɔw tɛ se ka to nin kɛcogo la an tɛ se ka to maaw bulo kelen ka to k'a fɔ ko aw ma solution sɔrɔ o la aw ma solution sɔrɔ o la ani min fana tugulen bɛ ɲɔgɔn na n'olu aw ma solution sɔrɔ kelen na aw bɛ se ka solution sɔrɔ fila la wa aw tɛ solution sɔrɔ fila la o donc n'aw tɛ se ka mɔgɔw ta corriger de k'a di ani passeport wajibi kɛra aw ka o la olu bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali bi vidéokɛlaw bɛ bɔ ka kuma dɛ i bɛ bɔ ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ nka ni nana siɲɛ wɛrɛ n b'u disi de pɛrɛn ka tɛmɛ kana siga o la fewu aw kana siga o la fewu bon an minnu ka nina b'aw bolo c'est vrai nina bɛ maa caman bolo maa hakɛ min b'anw bolo a caman nina b'a bolo mais a caman bɛ défaut b'u si la a caman bɛ défaut b'u woloyɔrɔ la a caman bɛ défaut de b'u ka papier la o de y'a to i ye passeport dépôt kɛ siɲɛ joli solution dɛsɛra ka sɔrɔ a la k'o sababu ko nina on m'a corrigé aw bɛɛ ka maa kuraw de ta hali bi k'a fɔ ko olu ka ninaw kɛ bon aw bɛ wari min don o da fɛ aw k'o wari don minnu y'a kɛ fɔlɔ olu ta ka sécuriser minnu y'a kɛ fɔlɔ olu ta ka corriger n ko jamana min falen don kodɔnna la jamana min falen don kalankɛla ni faamuyalibagaw ma olu de bɛ analyse kɛ nin kɛcogo la non avant que an bɛ taa ɲɛfɛ avant que an bɛ segin ko an ka fɛɛrɛ ɲini maa minnu ta ni défaut b'u la an k'u corriger n'aw tun y'u corriger bi an bɛ état min na an tɛ se nin état ma de n'aw tun sɔnna k'a corriger bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ sɔn o ma de n'aw tun sɔnna maa minnu défaut b'u ka ɲinaw la k'u corriger i k'u ka passeport sɔrɔ consulat tɛ datugu dɛ a tɛ datugu dɛ an t'aw kiiritigɛ fana dɛ an tun tɛ se nin état in na dɛ mɔgɔw tun t'a fɔ consul bɛ tan ko a cɛjugu tɛ o bɛ fɔ dɛ mɔgɔw t'a fɔ fana k'a fɔ ko karisa bɛ tan ko Abdala bɛ tan non k'a fɔ ko a tɛ bamanankan mɛn o ye tiɲɛ de ye o dogolen tɛ cɛ la o ambassade min yɛrɛ nakun kɛra k'a fɔ i kana jamanadenw kɔnɔ e tɛ bamanankan mɛn maliyɛndenw an minnu bɛ Faransi an bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la ambassade b'aw kunna bamanankan aucun mot a t'a mɛn consul b'aw kunna o bɛ ka dossier labɔ k'u di mɔgɔw ma mais an bɛ taa min k'u ka taa plainte de don mais n'u ye plainte dɔn k'u bɛ nimisa mais maliyɛndenw de kan ka wuli sisan ka plainte dɔn ninnu kama à vrai dire ka plainte dɔn ambassade ni consulat kama de ka da la kɛwale min bɛ ka orienter réseau sanfɛ a man kan ka kɛ an t'a mérité an ka document na c'est ça la vérité nin de don maa kɛmɛ ka fichier ma corriger olu ka fichier ma corriger aw bɛ ka maa ba yirika ta hali bi k'olu ka raveki kɛ maliyɛnw a yɛrɛ ka analyse kɛ nin kɔnɔna na sa a ye analyse dɔrɔn kɛ dɔrɔn e y'a kɛ ka ban a kɛlen kɔfɛ e ta de kan ka corriger mais mɔgɔ min yɛrɛ ma deli k'a kɛ mun de b'a to aw bɛ nata olu nɔfɛ mun de b'a to aw bɛ girin olu nɔfɛ mais minnu y'a kɛ a ye olu ta ɲɛnabɔ dɔrɔn a ye olu ta ɲɛnabɔ kɛ n'aw tɛ se k'olu ta ɲɛnabɔ aw t'a bɔ passeport la wa a kan ka bɔ passeport la depuis o yɔrɔ la i mana yira kodɔnna fɛn fɛn na a tigi b'a dɔn mais tiɲɛ tɛ l'État bolo tiɲɛ fana t'u bolo de ko bandaw nɔ t'a la o ye kuma de ye dɛ o ye kuma nanki fɔ de bandaw nɔ b'a la de dɔ de taara n'a nana dɔ place la i nana dɔ place la pour que ka se ka n ka hakɛ de di i nana dɔ place la pour que kana nɛɛma dɔ de las'an ma i nana dɔ place la o min bali a tun bɛ ka sara min ta ni e tɛ ka ta munna an mago bɛ baara min na e m'a lawaleya n'i tun kariyara sara in na bi k'a fɔ e mago tɛ sara in na sara min aw bɛ k'a ta yanni sanité mɔgɔw ka nin sara ta yanni ministre ka nin sara ta yanni président ka nin sara ta an ka nin wari in dɔn pour que an de minnu bɛ yen i ka ninaw bɛ se ka corriger cogo min mais aw bɛ ka sara ta ala ma don o don aw bɛ ka sara ta ala ma don o don aw tɛ miiri k'a fɔ anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ aw ka sara dun bɛ bɔ anw de kun mais fɛn min b'a to an b'aw sara o fɛn kelen a y'an bali o fana la k'o tɛ sɔrɔ n'o tɛ sɔrɔ n'an ma wuli ka kɛlɛ kɛ n'an ma wuli ka mankan kɛ n'an ma wuli ka yira Mali autorité la nin tɛ kɛ awa an tɛ jɛ ni nin ye pour que carte ni passeport olu lielen ka to ɲɔgɔn na o ye nkalon de a y'a lajɛ kuma tɛ taa yɔrɔ ji n ko nkalon de bɛ munu a munumunu yɔrɔ bɛ caya o kalankɛla minnu bɛ kɛ o k'a fɔ k'olu bɛ analyse baw kɛ a y'o ɲininka fɛn fila de don faralen bɛ ɲɔgɔn kan défaut bɛ dɔ in na mais a défaut tɛ se ka ban la pour que n'i y'a ni dɔ in fana fara ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ tiɲɛliba ye bon yanni a ka kɛ tiɲɛliba ye défaut bɛ min na a y'o bila kɛrɛfɛ ni solution sɔrɔla o la waati min an bɛ n'o fara ɲɔgɔn kan o de kan ka kɛ o mais solution ma sɔrɔ o la o bɛ to solution baliya la o kɛcogo la solution t'a la aw bɛ tila ka na lié ɲuman na i bɛ taa min an bɛ taa min n'a y'a sɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ min aw t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye
Malien me bouger ka bo anola. Anta bouger ka bo anola. O dia to anko nina ni passeport ka fara ka bo nyona. Siga to la de. Ambo kankele ndeka. Voilà. Parce qu'il y a un faux qu'à t'aimer, ou de quoi, qu'on a abu corriger, halbi degré qu'il est mat à corriger les camas. Ni degré mat à corriger les camas, malou n'y a irante c'est qu'à ton incitation, fais mi mani, ni défaut bala, au cap boy, afin qu'elle mine tout mambolo, en gâton odoroni. C'est ça la vérité au courrier de quoi patron ni na ka faraka bonona. Eh, tu es tambalo la muso tambalo la de, anda te farani kumaka inade. Awani tio ko de teke. Ni muso ko de teke, ukambida farade. Billahi. O siga kabo chebela kabo muso bela. Ambida farade. Siga to la de. C'est ça la vérité. Malendo. En islami nyama oni kete nyama obela nyonye. Na wolo la minna, na farla minna mbo da bela jelen tuloka. On be andani bébé ski ka kumade. Mais on ni malankolo nantankolo. Et de se kana ka fo iba on ta notage ou be ka ke kana ni chefarnya ni ayira jebela ne drone de besega ni lamara awa ne drone de besega ni la convaincre che o te 24 yede ayi non o te 24 yede ni nana ibena de komito bena togo mi bonya ni karama kono mais ete se kana ki yere ke intellectuel ete se kana ki yere ke kodona ete se kana ki yere ke kafo ere besega ni ko mbezere besega ko mi yere o ka du ko na yede o te mo wele ka du yede be ka du te yere be fede c'est ça dutigi be de ba ka du mara chokodo chebe ba ke chokodo ni dari yere la kafo ni de beseni na idun tara malu ya keneka billahi idun tara kuma suru keleka parce que ma wolo fo ela ni kuma suru ta ma wolo fo ela ni malu ya te reste mobilisé konsila mimbia ikala la nyini de pour que ka daele selini sigilendo do ni chemi go kwa te daele kube bonika dossier ni muso mi go kwa te daele kube bonika dossier yo de fo nko pour que malika ke mali pour que konsili mo kambonya pour que ambassade o kambonya pour que hokoza o kambonya ni litinde asawu bebo ni litinde la asawu bebo ni litinde hal na ya soro ne beta prison de la de mais asawu bebo ni litinde da o kana siga fe billahi au kana siga fe awe depo munu ke doro awe erechu mara mamuru fem mo fem document ma on soro nana ede daluya fem bi bolo nana ede iteka fo ko ye do ba usila ayo nyinga ke wolo sebe mi ba obolo ngolo sebe nde ba obolo franci mod la obura mali de kono o te ko dogo tayo o te munu kata rosi ni min ko tibabu kana bo kalama ko farajo kana bo kalama anga jala tige bebe ande anga jamana sebe yere awanka jamana kungan ko yere be ande ibado ka fo malende munu nana ya ko imineru awa hal ni imineru te ibuta en tant que jamana sora ka wolo sebe labo ka duma o te ko dogo tayere nu ya o baga eta o ka chila ko jumbe ke jugoro bi anga gundo jumbe banka jamana kono ka fo ko tibabu ta kalama ko jumbe be ka anga jamana kono na autorisation mabo yande o yen galon kuma dio o yen galon kuma de o yen ka baga ka munu ye doba a munu tara azili fana damande nko yen galon kuma de sa muso kana sirade azili kunye de ambe kele tige parce que fanga be France la kateme malika ambe manka muli malikono ni mamunu sera kana ya vraiment na nana be fere ni ka azili damande ou bien na nana abesega imineria ke ou bien na nana au kanga papier soro siraw siraka abo fana nyanyini beniga papier sira choko do be tu take muso koy do be tu take den koy mais ça c'est autre chose benika dodo beba de be lafia sur chokomi iba ko ke chokole la parce que bi dron de nafa sini ne be iri kono machine magotila ika sebembe sur chokomi de ikanga sur ke chokomi na de o de nyini ka donc c'est ça tuabu ba anga gundo do katime peka anga gundo foyoro ya ambassadeur de ma fo tuabu yewa gundo mi be mali kono konsila mo de ma fo tuabu yewa gundo mi be mali kono ho conseil mo de ma be barati tuabu yewa anga autorité yere de ma c'est-à-dire jamana yere gundo ko kuma ani jamana yere sigilondo kaminga ka beta kaditi babuma ambisa fo choko jumela ko tuabu te nin kala mo engalonde tuabu ba kalama imineri munumbe itara imineria de la mais yuta munde kama jamana fendo de valider horonya ni dambe kama kaira jiebela no e wolo sebenye date naissance o te foyere awbeka kuma do fo ni date naissance nunu kera foye nyode fon ko mali tere ko ni planète sans fait tout ay mali leta tere ko ni tuku awbe kodo mali leta be kodo nde ngam fana be jamana mununka ambeka kodo na ambeka duka kabo ambeka do sariati uka kabo ambeka do kalankela uka kalankela mununta
e olu ka kalan kɛra de nka jamana jɔ olu ka kalan kɛra de nka feere ɲini jumɛn ni jumɛn de bɛ tɔɲɔ kɔnɔ a bɛ se ka bɔ tɔɲɔ kɔnɔ cogo jumɛn de la jɔn ni jɔn de bɛ minnu ma se ka faamuyali sɔrɔ n bɛ se k'u la faamuya cogo jumɛn de la an kunfin bɛ ka don olu de kan pour que ka se ka hakili dayɛlɛ an mentalité bɛ ka changer o kɛcogo de la mais kalankɛla caman de bɛ yen i kɛra kunfinw de bilahi kalan dalen bɛ yen mais baara tɛ se ka k'a n'a ye kalan dalen bɛ yen mais sarabɔ salen don an ka leta bɛ nin kɛcogo de la cɛ kana sira ko ye dɔ b'i si la ne de bɛ k'a fɔ aw ye n ko yan b'a dɔn a bi Mali yɛrɛ kɔnɔ ko a bɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ yen hali Mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ yen jamana wɛrɛw bɛ taa Sénégalais bɛ taa ou bien jamana wɛrɛw bɛ taa ka tila ka dɔ b'u si la pour que ka Mali nationalité ɲini c'est ça a bɛ Mali kɔnɔ mais se de t'an ɲɛ pour que ka mɔgɔ caman ta fɛn de t'an bolo ka mɔgɔ caman ta n ko nin de don se min bɛ Français o tɛ Mali ye dɛ se min bɛ Europe mɔgɔw ye o tɛ Mali ye dɛ mun de y'a to maaw bɛ ji tigɛ ka taa Italie ni Italie ko a tɛ jɔ kun jumɛn de la i bɛ fɛn de sɔrɔ a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ maa bɛɛ de bɛ tɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ wari di wa hali Mali fana bɛ wari di an n'an ka fantan fɛn fɛn an bɛ wari di Italien ma k'a sabu kɛ mɔgɔ minnu bɛ kɔgɔji tigɛ mais i t'a dɔn kɔgɔji tigɛlen ye kirimu de ye pour que ka wari tigɛ Italien ma ni wari tigɛr'u la mɔgɔ tɛ na ye pour que mɔgɔ kana to ji la mun na ni mɔgɔ kɛ i m'o kɛ o mɔgɔw bɛ n'aw fɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ maa caman bɛ to ji la o t'an bali n'an t'aw financer ke diɲɛ sigilen dɔ kan dɔw de kan bilahi kɔnsili bɛ kunu nin bɛ kɔfɛ awa ambassade a n'a ka vidéokɛla kirikara ninnu k'u bɛ kunu nin bɛ kɔfɛ quoi anw tɛ datugu tugun quoi non fo ka diɲɛ wuli anw hakili tɛ minɛ tugun quoi voilà donc anw minnu ye dɔ b'aw si la yan aw kana sera wari sɛbɛn min b'aw bolo o dɔrɔn kɛra wasa o dɔrɔn ye seereya aw ma o dɔrɔn ye seereya aw ma passeport t'aw kun carte consulaire t'aw kun n ko o dɔrɔn ye prévu hakɛka ye aw bolo fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ si tɛ se ka nin dilan bɛɛ b'a dɔn aw si tɛ se ka nin dilan ni autorité de tɛ a bɛɛ identifielen don un na un yo n'u ko de ko wari sɛbɛn b'a bolo ko fɔ de don o fɔ bɔra yɔrɔ min na sisan l'État de b'o ɲini sisan o ɲini tola fana o bɛ taa wolo kɔlɔlɔ min na o kɔlɔlɔ kelen tɛ l'État kelen in jɔ parce que l'État kelen in de nana n'o kɔlɔlɔ kelen ye c'est ça la vérité a ye k'aw yɛrɛ ye bilahi aw de bɛ an ka hakɛ anti Katrina Mali b'a fɛ ka manifester pour que le 12 i bɛ bɔ de i bɛ taa Rafiki da la dɛ i bɛ taa manifester pacifiquement anw fana bɛ yan le 24 nin kalo le 24 an bɛ bɔ hali n'a y'a sɔrɔ consulat datugulen de don ka taa yira de consulat min bɛ yen an t'a fɛ a ka dayɛlɛ o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye consulat min bɛ yen an t'a fɛ u ka baara tɛgɛ ka don an ka documentw na tugun parce que a ye Mali sɛbɛn bɛɛ de publier a bɛ ka dogo vidéoman de kɔfɛ ka selini sigi pour que maa o maa n'i bɛ consulat contour la n'i bɛ ambassade contour la ko k'a f'u ma k'u bɛ ka baara min kɛ ko a tɛ bɛn dɛ ko e bɛ ko k'an b'i ka dossier bɛɛ labɔ awa hali n'a y'a sɔrɔ dossier ɲuman de b'i la ko an b'a bɛɛ kɛ fɔ ye dɛ cɛ aw bɛ retard la sa wallahi nin cɛkɔrɔba ninnu tɛ se ka Mali gérer tugun depuis 1960 aw bɛ se ka Mali gérer cogo di aw n'an ka mentalité tɛ kelen ye an ka hakilinaw tɛ kelen ye an ka faamuyaliw tɛ kelen ye anw b'a fɛ an ka jamana ka kɛ komi yan aw ko aw bɛ sa yan de k'aw tagatɔ tɛ Mali kɔnɔ k'aw bɛ sa yan de fo aw su ka taa Mali kɔnɔ n tɛ kunangoya dan ɲɛ n ko kunangoya dan de don cijɛw m'u sigi k'u miiri denw ka avenir olu b'u sigi de ko su de bɛ taa Mali kɔnɔ mun de ye aw ba Mali la conseiller n'a kun ye baara de ye ni jamanadenw ko k'u t'i fɛ mun na n'i tɛ taa Mali kɔnɔ ni Mali ka di ni Mali man di e b'o dɔn n'i y'a ye anw tɔw fana bɛ yan an b'a dɔn Mali de tɛ Mali ye ni Mali tɛ Mali ye bi e min nana yan k'a yira k'a fɔ tiɲɛ la n'i y'a ye nana yan n bɛ bɔra jamana min kɔnɔ a ma k'an sago de n'a ma k'an sago ye munna anw bɛ bali passeport la yan munna anw ka sɛbɛnw bɛ ta tugun ka publier munna i b'i sago kɛ maliyɛn dɔw na ko se bɛ e ye se t'i ye dɛ awa se t'i ye fanga t'i ye k'a fɔ ka jɛya se t'i ye fanga t'i ye i tɛ maa si ni malidenya cɛ awa i tɛ se ka foyi kɛ maliyɛn den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kelen tɛ i bɛ se ka ko kɛ mɔgɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya ne 24 pas paga ne fasoden de ye dɛ l'État y'i nommé o ye tiɲɛ ye i n'a kun y'aw ye o ye tiɲɛ ye mais sɛbɛn kelen de b'an bɛɛ bolo n'o ye Mali ye c'est ça la vérité ni cɛ wɛrɛ bɛ siran o foli la ne tɛ siran dɛ wallahi ni muso bɛ siran ne tɛ siran dɛ awa consulat tɛ se ka maa bali papier la a tɛ se ka mɔgɔ si ka sɛbɛn tiɲɛ en contraire la a bɛ problème wɛrɛ de sɔrɔ voilà ale problème tan tɛ o ye kelen ye filanan ale yɛrɛ tɛna baara yɛrɛ kɛ yan tugun n'aw sɔnna consulat kelen min bɛ yan a n'a ka vice consulat ani ka fara cɛ tɔ Makalu ninnu mɔgɔ saba mais mɔgɔw ka avec papier bɛ se ka bɔ ka circuler réseaux sociaux sanfɛ cogo jumɛn de la ni Makalu tɛ
mbera avec kuna ni vice conseiller na ale de mamma ka passeport ka carte consulaire labo ou bien ni conseiller de mou labo John de bou labo malende John de bou labo avec dire John moteo ni ke kunye barbarité ni ke kunye de kamoro sira kamoro sira est-ce que ya fam depuis sebe yere ta on jamatike billahi parce que on ga jamana kono sebe yere tuntana o kunye munde an ga jamana kono anyere de jolembe ni fembe la jele ambe sene de ke ka barawero ke ka jago ke ka meto kalan kun fete pour que ka se ka enfana mbauta pour que ka se ka fonni sura anyere sebe ko to law tase jamana majonani e ambolen kofe ka jamana sebe soro kana jamana koka pour que ka fenyi katana nga jamana kono ko jamana do be détiré ko parce que en nana France est fait kata e sigram min nola ngo e fle ka sigi Abdallah de Nolaya Abdallah mi fle ambassade la ngo e fle ka sigi o de Nolaya c'est fait malé on ka kunu donner ça nous be kankele be fa kele ba kele Abdallah yo konsili min be yo vice konsili min be yo ka frama kaluka be mo kelen konsili koro o de fle barala ambassade kono e malendo munare awte wuli ka faso ko keleke munare awte wuli ka faso réalité laje kanunu to ni yelema ina aw ka ko fo ite nyanabo kanunu to ni ke togo ina olube place de soro olube tande pereda aw la dongoro parce que nunu korla ka ba vite nunu na tugo nunu be ku de on ka avenir de drive ka o ka avenir de tri ni kuma na beta nkana kuma wallahi funi ka importer nkana kuma funa ya soro nte malende halalai non te chete ne balika kuma ninkande billahi har minte ni kele were min be kofe ko abe wuli ka foko ko do kake ambassade kono be kake consulat kono amma be malende on ne ba kele ka foka je ya de kele bete kele nyere ne ba kele ki ka sabu ke ne mfaso dendi had na ya soro agele ateneka nga be mfaso dendi de ka aw siglem be munun kuna gela munu labo faso kono aw na kunyere ko papier ko de gérer mais na usigira ka udaye ne ka foko awye jonde malangolo ndaman sigilembe mali administration kono jamana ko jamana ka représentant aw be ka mo de flaw ka avenir u chie ko place ko ay ka yere de mais katina ni passeport be fara ka bo nyona de o sika ka bo chela ka bo musala malien dem be côté France te Italie te Allemagne te Congo te Gabon te Mali te ji fantan nani bela jelende do ko nina ni passeport ka bo nyona folo yana ka solution soro nina la ni ndronde do iteta je roshi haro dona netaru ga administration dollar nye question de posuku kunyininga iko comme Mali be comme dirigeant yerete comme muna nous te seka solution soro nina la pour que ka seka mo ta corriger comme ba boala folo nu ye solution soro o kofe ibena le passeport la droko abanai comme solution te ka soro comme o wero fana be ka avec ke comme o ye mun jamana fasonye ngo Maliende mumbe ngolo de makunu folo quoi comme muna ngo parce que ngo makunu an kalankela ka chama an ko do Mali de kacha an chamambe be dogolen be kofa wa bebi yere bla ka foko ye kodona ye intellectuel ye mais si te wuli pour que ka intellectuel ya bara ka nyesi jamana ma ubi jamana deuma bebi siga be ke ubi atesika ke non ante jabla la nyesa o ngalonde abe kere anga hake do kanga ke femi nyato inana ni loi nyede o fenkle de ba to abe bo ala mene loi ba joli de bia jamana mi francia franchi loi ni ko be France loi dron jate akabuni Mali population akachani Mali population mais loi ba joli de bien minta appliquer mais abia mais on de tado sidiri ne ci anga jamana nyema nunte to wallahi de jiya kalama billahi ite jiya kalama de o fanatere hashiriya bala nyengo ya bala o fanatere femi no drombe place mina dominant kandia de che Allah tuabu be kanyini ku ka afrikiti surtout krengrenya ka Mali ou de umbalo ka Mali don faga ou de umbalo ka Mali don faga ou ka jamana ka entrer mais ebe ki don de faga jamana were ka entrer bandaw ebe ka Mali don de ferrer France ka entrer kama ebe ka Mali don de ka avenir tien France ka entrer kama ebe ka Mali don de bla confinya dien kono ka kalambala on ka jamana kono France ka entrer kama ebe ka ambaw anam balma muso de ka nyanamaya do bola France ka entrer kama Allahu Akbar. Mais horonya be roju. À vrai dire, horonya abe roju.
a bɛ yɔrɔ min i k'a fɔ ko ladiriya b'an ka jamana kɔnɔ ko hinɛ b'a kɔnɔ makari de mais a bɛ yɔrɔ jumɛn an maliyɛndenw bɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a tɛ o bilahi a tɛ bilahi n bɛ min fɔ aw ye maliyɛndenw aw bɛ kunu min bɛ kɔfɛ katiya ni pasɔrɔ farila ka bɔ ɲɔgɔn na o maliyɛndenw bɛ kunu nin bɛ kɔfɛ bilahi ne de y'a fɔ aw bɛna fɛn ɲaw ɲana se min ka jan ni sɛbɛn ɲɛ dɛ ne de bɛ k'a fɔ aw ye dɛ min ka jan ni sɛbɛn ye wallahi parce que dirigeant minnu bɛ jamana kɔnɔ ni dirigeant minnu bɛ jamana kɔ kan aw hinɛ t'u la aw makari t'u la bilahi i b'a fɛ dɔrɔn ka balo business dɔrɔn de la jamana ka to nin malankolon sira in de kan nin kodɔnbaliya sira in de kan awa nin tiyo dɔrɔn de b'u bolo pour que ka adamadenw détruire wallahi ni nina ni pasɔrɔ farala ka bɔ ɲɔgɔn na conseil b'a kalama an tɛna san kelen sɔrɔ i bɛ maa compter conseil da la de i bɛ maa compter de i bɛ maa compter de mɔgɔ fila saba dɔrɔn mɔgɔ mago tɛ sɛbɛn wɛrɛ la o sɛbɛn de bɛ Mali la sɛbɛn de bɛ yen wa sɛbɛn min yɛrɛ nafa t'a la sɛbɛn de bɛ yen wa aw bɛ ka maaw dusu kasi fufalaki sɛbɛn de bɛ yan han Faransi bɛ ka e ka jamanadenw faga Faransi bɛ ka kɛ sababu ye k'e ka jamanadenw mago sa pour que k'a ka jamana balo Faransi bɛ ka e ka jamana c'est-à-dire e ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na dugukolo fɛn minnu b'a kɔrɔ mini minnu b'a kɔrɔ a bɛ k'u labɔ ka n'a ka jamana balo n'o ye ka n'a ka jamanadenw balo n'o ye e bɛ kɛ i ka jamanadenw détruire e bɛ k'i ka jamanadenw mago sa ka sababu kɛ ale ka jamana kama Afrique dirigeant bɛɛ kɛlɛ a bɛɛ bɛ nin kɛ cogo la i ka fisa ni ɲɔgɔn ye dɛ walahi mais Afrique dirigeant bɛɛ fana ka fisa ni Mali gouvernement de Afrique état bɛɛ fana ka fisa ni Mali état de kura ni kurila a bɛɛ fa kelen ba kelen bilahi a y'a lajɛ ne y'o de fɔ aw ye misaliya man jɔ bandaw n'ale ni bi cɛ a ye baara min kɛ a y'a labɔ sa i bɛ ka man ɲi mɔgɔ t'o fɔ i bɛ ka man ɲi mais bandaw n'ale ni bi cɛ a ye min kɛ a y'o bɔ kana n'aw y'o bɔ kana dɔrɔn a bɛ faamu a n'ale ni bi cɛ dɔrɔn a y'o labɔ kana aw ma foyi ye fɔlɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa an tɛ bandaw contour la mais an b'a ka gouvernement de contour la gouvernement min kan ka mako ɲɛ gouvernement min ala ma don o don n'u bɛ kuma n'an tɔgɔ ye gouvernement min ala ma don o don n'an b'u sara an ka laɲini tɛ ka sabati an b'o de contour la wallahi a y'a lajɛ a ye kunu dɛ n'aw ma kunu a bɛ kɛ kabako ye bilahi kana siga fewu maa ɲuman tɛ sigi sɔrɔ Mali kɔnɔ dɛ maa ɲuman non fo ka diɲɛ wuli aw ni alaw taala cɛ anw ka jamana bɛ se k'a ye a ka yɛrɛ ta cogo jumɛn de la k'a fɔ ko Faransi n'a ko ko in de bɛ sabati anw ka jamana kɔnɔ tiɲɛ la an ye Africains ye tiɲɛ la an ma kala ka se hakɛ dɔ la mais f'an k'a dɔn de k'a fɔ ko an nin tɛ makɔrɔ bolo mais an ka jamana ɲɛmaaw ko k'olu nin de bɛ makɔrɔ bolo an ka jamana ɲɛmaaw ko de ni makɔrɔ ko k'olu ko i den fila i mɔden fila bandaw bɛ fo san 60 la ko san 60 ninnu ɲɔgɔnna la e den fila o de b'a fɔ ko e b'a to a la ko nafolo b'a bolo ko e bɛ place min na pour que a kan'i ɲangata k'i ɲangata ka peuple to k'i ɲangata ka anw to yen donc coup d'état min kɛra Asimu aw y'a kɛ ni Faransi ka accord de ye bilahi aw y'a kɛ ni Faransi ka accord de ye bilahi ni accord in bɛɛ bɛ siɲɛ ka taa jamana kɔnɔ jamanaden kelen tɛ min bɛ ɲininka awa diɲɛ hali Afrique n'a ka Afrikiya jamana dɔw bɛ yen i tɛ se accord foyi siɲɛ pour que kana n'a ye jamana kɔnɔ dɛ mankan de bɛ yen fo jamanadenw k'a dɔn de mun de don i bɛ explication de di a nafa ye jumɛn ye a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye mun de b'a ta n b'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ baliya gɛlɛya ye mun de mais Mali de kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ na a bɛna bɔ dɔrɔn a bɛ bɔ télé la a bɛ fɔ radio la dɔrɔn mɔgɔw bɛ sara a kama dɔrɔn a banna min y'a faamu min m'a faamu dɔrɔn o b'a fɔ ko a kaɲi anw ni Alaw taala cɛ anw bɛ lafiya sɔrɔ an ni Alaw taala cɛ anw bɛ lafiya sɔrɔ n b'aw bila yan n bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ an tɛ kartini na bɛɛ lajɛlen fɔlɔ de cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n ye vidéo ye bi k'aw fɔ k'aw walimadɔ foli min ni dan t'a la nafa tɛ namuru la o nafa papa ka tɛ namuru la n y'o de fɔ ni ne bɛ fara namuru la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ don o don hali tête de mort a t'a bila mɔgɔ ka direct kɔnɔ dɛ a ye sigi san ko 24 don ça fait quoi n bɛ ninnu kɛ cogo min b'a dɔn ka bilahi cɛ kana siran muso kana siran dɛ cɛ kana siga muso kana siga dɛ bi tɛ sini tɛ ne de don n sigilen don kan dɔ ka balaw de don ouais i bolo ɲɛ de bɛ ne la i bolo ne ka pièce d'identité de b'u bolo i bolo ne ka fɛn bɛɛ lajɛlen de b'u bolo mais i tɛ ne dɔn dɛ ouais ne yɛrɛ fasadi ye min ye n kadiri ye min ye n'i tun b'o dɔn
iti disi da ne ka fo ibe ne attaquer pour rien surtout jamana ko kele la billahi yiri fote foite wallahi hadni ala ya fara ne te ya fade aw ma famu sidiri ne bena tieni ngalo ne ramale no parce que ni ne ya fara ni ko ina malien dem bebe choro had na soro tiete mbala sa dande la ko wallahi had na soro tiete fonka digi de fo tapi fo ki soko bali islamia kumate chrétien kumate badenyate sinjiyate ne de do krengrenyana ne 24 wallahi ke ko bende ambe do ponjugoro ante katini na pasoro nina e ka fraka bonyo ngari na usona konsili fana ka barakia au de ka toro na ka kololo bala awa na usona ni konsili kelen akaso ka konsili daile ka baraka kono au mata fo ya mfamo ye au mawuli kata yera ka fo ko consulate daile ko ka sabuke aye malien dom be ka dossier du video manu de la ka groupe si ko matisi ka droit de réclamer avec John avec un malien den kelen de la tugun quoi. Vive anti-Katinina, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Biki respect à vous. Merci. Kassoura Dambela Djelem. Ah non. Allez, je vous